صلي على النبي وتبسم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درس جديد من كتاب اللغة الفرنسية للمستوى الرابع ابتدائي pour communiquer en français. وعلى بركة الله سنبدأ، ودرسنا اليوم هو l'accord de verbe avec le sujet، يعني موافقة الفعل مع الفاعل. لكي نفهم سنأخذ مثالا في جملتين. سنكتب جملة: Le garçon joue. Les garçons jouent. هنا نفس الجملة، ولكن ماذا تغير في نظركم؟ نعم، تغير عندما غيرنا هنا الفاعل مفرد والفعل مفرد. هنا الفاعل في الجمع، هنا الفعل في الجمع، وهذا ما نقصد به l'accord du verbe avec le sujet، يعني موافقة الفاعل مع الفعل، موافقة الفاعل مع الفعل. إذا كان الفاعل مفردا سيكون الفعل مفرد، إذا كان الجمع يعني كان الفاعل في الجمع سيكون الفعل في الجمع. J'observe et je découvre. Le robot tourne à droite. Les robots tournent à droite. Le spectateur applaudit. Les spectateurs applaudissent. Je repère le groupe nominal sujet et le groupe verbal dans chaque phrase. ماذا نقصد بالجروب نومينال سوجي؟ يعني المجموعة الاسمية أو الفاعل. هنا ça c'est le groupe nominal sujet. Ça c'est le groupe nominal sujet. هنا les robots c'est le groupe nominal sujet. هنا le spectateur c'est le groupe nominal sujet. Les spectateurs c'est le groupe nominal sujet. أما le groupe verbal دائما لو جروب فيربال ينطلق من الفعل. من هنا هذا سي لو جروب فيربال. tourne à droite, tourne à droite. applaudit, applaudissent. Je compare la phrase A et la phrase B dans les deux cas. يعني سنقارن بين la phrase A la phrase B، بين A et B. هنا كما شرحت لكم الآن أن لو روبو هو الفاعل، هو في المفرد، فالفعل أيضا هو في المفرد. هنا لي روبو في الجمع، تورن يعني الفعل في الجمع يعني أنتي. نفس الشيء هنا لو سبيكتاتور في المفرد يعني الفعل في المفرد. هنا لي سبيكتاتور في الجمع يعني هنا الفاعل في الجمع، هنا الفعل في الجمع أيضا. Comment le groupe nominal surgit dans A, dans B? Le groupe nominal dans le A, si, est singulier. Et dans B, oui, est pluriel parce que on a li, on a S. On a le spectateur, يعني au singulier. يعني le groupe nominal surgit في المفرد يعني au singulier. On a les spectateurs au pluriel. On a li, on a S. يعني on va écrire A, يعني le groupe nominal surgit dans le A, on va écrire le groupe nominal sujet donne le A et au singulier. I au singulier. Singulier. Et le groupe nominal sujet dans le B et au pluriel. On va écrire au pluriel. Le groupe nominal sujet dans le B et au pluriel. يعني في الجمع. Au pluriel. Comment est le verbe dans A, dans B? La même chose. هنا tourne au singulier, tourne au pluriel. Tourne au singulier,
applaudit au singulier, applaudissent au pluriel. On va écrire le verbe dans le A. On va écrire ici le verbe dans le A et au singulier. Et le verbe, c'est le verbe dans le B et au pluriel. Pluriel. Très bien. وهذا ما نسميه بالaccord du verbe avec le sujet. إذا كان الفاعل مفرد الفعل مفرد. إذا كان الفاعل في الجمع فالفعل في الجمع. سنرى السؤال الثاني. J'écris les terminaisons dans les phrases suivantes. يعني سنقوم بكتابة les terminaisons dans chaque verbe. هنا شما chante bien. Ça chante, ça c'est le verbe de premier groupe. يعني on va écrire les terminaisons du premier groupe au présent. يعني on va écrire شما chante. شما مفرد chante سيكون مفرد. On va écrire e. يعني les terminaisons du verbe de premier groupe au présent. هناك e, es, ons, z, ent. On a les robots avancent lentement. Ça, c'est le verbe avancer de premier groupe. Les robots هنا في الجمع. يعني الفعل سيكون أيضا في الجمع. يعني نضيف ent. هنا deux lampes éclairent la chambre. هنا deux lampes يعني في الجمع. يعني éclaire c'est le verbe éclairer سيكون أيضا في الجمع. يعني ent. Les enfants finissent leur travail. هنا les enfants في الجمع يعني الفاعل في الجمع يعني الفعل سيكون أيضا في الجمع يعني finit c'est le verbe du deuxième groupe finir. Les terminaisons dans la troisième personne de pluriel c'est is, i, deux s, ent. On va écrire deux s, ent يعني finissent leur travail. Je retiens. Le verbe se met au singulier si le sujet est au singulier. يعني الفعل نضعه في المفرد عندما يكون الفعل أيضا في المفرد. Le verbe se met au pluriel si le sujet est au pluriel. يعني نفس الشيء الفعل إذا كان في الجمع فالفاعل سيكون أيضا في الجمع. Exemple, l'enfant joue, il joue. Les enfants jouent, elles jouent. هنا il يتعود على l'enfant. Il avec S تعود على les enfants. السؤال رقم 4. A. Je souligne le verbe dans chaque phrase. يعني سنسطر في جملتين يعني le verbe. هنا le petit garçon dirige le robot. Le petit garçon c'est le groupe nominal sujet. Dirige si le verbe. On va souligner le verbe dirige. Dans la deuxième phrase, les enfants jouent ou dans la forêt. Les enfants, c'est le groupe nominal sujet. Je, c'est le verbe. B. Je complète avec tu, il, elle. On a rougi de honte, travaille depuis ce matin, range ta chambre. On a rougi, ça c'est les terminaisons des verbes du deuxième groupe. سنتذكر معا les terminaisons des verbes du deuxième groupe sont is, es, it, e2s, ans, i2s, z, i2s, ent. On a rougi يعني في le pronom tu. On va écrire tu. On a travaille depuis ce matin. Travail, ça, ent, ça c'est le verbe de premier groupe. إذا كنتم تتذكرون معي les terminaisons des verbes de premier groupe au présent sont E, ES, E, ANS, EZ, ENT. هنا ENT يعني la dernière pronom personnel de pluriel c'est IL, ILS. هنا أيضا ça c'est le verbe de premier groupe c'est ranger. هنا ES يعني نعم tu. سؤال رقم 5. J'écris au pluriel. هنا l'oiseau chante. Le garçon réfléchit.
l'oiseau chante. هنا لو جروب نومينال سوجي في المفرد، ونفس الشيء الفعل سيكون في المفرد، ولكن هنا السؤال يقول سنكتبه في الجمع. يعني الوازو في جمع الوازو سي لي زوازو، لي زوازو، زوازو. هنا هذا الاسم ينتهي ب أو، يعني جمعه سنضيف له إكس. نعم، les oiseaux chantent. هنا chante في المفرد، الجمع يعني ENT. On va écrire chante avec ENT. هنا le garçon réfléchit. Le garçon جمع le garçon c'est les garçons. Les garçons. فقط سنضيف له اسم. وريفليشي سنكتب هذا الفعل أيضا في الجمع يعني ريفليشيس، لأن هذا الفعل هو فعل ريفليشير دو دوزيام جروب. كما قلت لكم سابقا les terminaisons du verbe de deuxième groupe sont ES, EIS, ET, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ONT. يعني هذا I2S, ONT. Garçon, réfléchissent. 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 Deux S, ENT. الحمد لله انتهينا. إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى. دمتم في رعاية الله وحفظه.